औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आप देख रहे हैं दस्तक विद फरियाल अहमद यूट्यूब चैनल और मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं आपको। नाजरीन, पिछले एपिसोड में अभी हमारा चूँकि कोरोना का टॉपिक चल रहा था, तो अब इन्हीं हालात में सारी दुनिया में अब ये मसला मौजूद है और इन्हीं हालात में अब रहमतों और बरकतों वाला महीना भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस पे तो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी कि क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर पे भी बात हो गई, लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक को हमने गुजारना कैसे है, अपने इस वक्त को हमने कीमती कैसे बनाना है, इस टेंशन के माहौल में अपने आप को पुरसकून रखते हुए हमने कैसे रमज़ानुल मुबारक को अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला बना सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि खौफ ज़दा नहीं होना। पहला पॉइंट है खौफ ज़दा नहीं होना, पैनिक नहीं होना। जिस तरह अभी तक तकरीबन 2-2.5 माह का वक्त गुजर चुका है, इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक भी अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। तो ये महीना जो है ये तो है ही अल्लाह से लौ लगाने का। इस माहौल में हमने बग़ैर किसी खौफ के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से रजू करते हुए अपने तमाम मामलात को उसके हवाले करते हुए इस महीने को अपने लिए उसी तरह बाबरकत बनाना है जैसे हमारे पहले रमज़ान आते रहे। हाँ, ये हो सकता है कि ये महीना रमज़ान मुबारक पिछले रमज़ान मुबारक से कुछ मुख्तलिफ हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आइसोलेशन है, सबसे बड़ा मामला है ही आइसोलेशन का। तो इसको अपने लिए इसको भी रहमत बनाते हुए हमने ये करना है कि बग़ैर किसी खौफ के हमने इस महीने में एंटर होना है। जिस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले रमज़ान का इंतज़ार करते थे, रमज़ान में आने की दुआ करते थे, तो अब वही मुबारक और रहमतों वाला महीना हमारे सरों पर साया फगन होने जा रहा है। फिर दूसरा पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है ज़िंदगी इम्तिहान, कि ये ज़िंदगी हमेशा एक इम्तिहान रही है एक मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए। वैसे तो ये आजमाइश जो है, ये इम्तिहान जो है पूरी दुनिया के लोगों पर आया हुआ है, लेकिन एक मोमिन के लिए जो ज़िंदगी है वो हमेशा है ही एक कैद खाना, एक दारुल आखिरा, यानी इम्तिहान की जगह, इम्तिहान का। तो इस आजमाइश से हमने इस तरीके से अपने आप को सुरखरू करते हुए निकलना है कि हम अपने रब को मना चुके हों। अपने इस महीने में हम अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी मासियत को, जिस वजह से ये आजमाइश या अजाब जो हमारे सरों पर है, इससे हमने निकलना है। फिर तीसरा पॉइंट जो कहा गया, आपको मालूम है कि मसाजिद बंद कर दी गई हैं और महदूद कर दिया गया है, नमाज़ों को महदूद कर दिया गया, यहाँ तक कि जुमा की नमाज को भी महदूद कर दिया गया है। तो तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि क्यों ना हम अपने घरों को ही मसाजिद बना लें, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस के मुताबिक कि सारी दुनिया अल्लाह का घर है और मस्जिद भी तो अल्लाह का घर ही है ना, हम वहाँ भी अल्लाह को ही पाने जाते हैं ना। और फिर एक और हदीस मुबारक जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी फ़राइज़ नमाज जो हैं वो मसाजिद में अदा करो और सुन्नतें और नवाफिल घरों में जाके अदा करो। देखते हैं हम इसका तजर्बा, हम जब बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं हज या उम्रा पे, तो वहाँ पे हम जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो करते क्या हैं कि वो मस्जिदुल हराम, हालांकि जहाँ पर नमाज, एक नमाज का सवाब जो है वो 1,00,000 नमाज के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद वो फ़र्ज़ वहाँ अदा करके सुन्नतें घर जाके अदा करते हैं। तो आज से हम ये अपनी रूटीन को चेंज करेंगे और रमज़ान को यूज़फुल करने के लिए घरों में नमाज अदा करेंगे। इसके लिए मालूमात हासिल की भी जा सकती हैं, मालूम भी किया जा सकता है, किसी से रब्ता भी किया जा सकता है कि अगर हम घरों में कोई बाजमात नमाज अदा करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बड़ा अहम है जो जिस पे सबसे ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और यही एक पॉइंट है जिसकी बिना पर हम अपने रब को राज़ी भी कर सकते हैं, और वो पॉइंट है ज़िक्र इलाही और तिलावत कलाम पाक का एहतमाम। कि इस माह मुबारक में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले अशरा की दुआ है, आपको पता है वो रहमत है,
تو رحمت کی دعا کرنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ہم نے کثرت سے ذکر کرنا ہے اور اس کا ورد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ استغفار، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، آپ نے سحری اختیار کی، اور روزہ آپ کا جب شروع ہوا تو زیادہ سے زیادہ اس وقت جو فجر کی نماز ہوگی اس وقت تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ ایک سپارہ روزانہ ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ 4 صفحے کر کے روزانہ ایک سپارہ بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو رمضان کا پورا دن ہے وہ ایک سپارہ آپ پڑھیں گے تو پورا رمضان آپ قرآن مجید کو ختم کر سکتے ہیں، قرآن کا دورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے روزے فرض ہوئے تب سے لے کر اپنے حیات کے آخر تک 9 رمضان المبارک دیکھے، اور 9 رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں ایک قرآن کا دورہ کیا۔ لیکن جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان تھا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کر 2 دفعہ قرآن کا دورہ کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے، آپ کو علم تھا کہ اگلا رمضان ان کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، کلمہ طیبہ کی تسبیح کرنی ہے، اور جو مسنون دعائیں ہیں، جو مذکور ہیں، ہمارے وظائف ہیں، وہ ہم نے کرتے رہنے، یعنی کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں ہم نے بسر کرنا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، یعنی آج کا 5th پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، یہ بہترین وقت ہے، آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکتی ہیں۔ ان کے پاس بھی اب وہ والی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اسکول کالج یا سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں یا قاری صاحب آ رہے ہیں، آپ خود اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکتی ہیں۔ ان کو نماز سکھائیں، قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں، جو بچے ذرا بڑے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بہت سارے ایسی جماعتیں ہیں جو آن لائن کورسز کروا رہی ہیں، اسلامک کورس کروا رہی ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو خود بھی بیٹھیں، آن لائن کورس جو بھی آپ سیکھنا چاہتی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کروانا چاہیے، آپ وہ کروائیں۔ یہ بہترین وقت ہے ان کی دینی تربیت کرنے کا، اور ہمیں بھی بحیثیت ماں یہ ہمارا فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ تھے کچھ پوائنٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ لاسٹ پہ آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنا رمضان شریف کیسے گزار رہی ہیں، آپ اس کو کیسے پلان کر رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور جا کے بتائیں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔